Sa YouTube channel ko. May YouTube channel ka? Oo. Hello, to Boracay. Ang Boracay Shorts yan to. Boracay Shorts, i-subscribe ka rin kay Kwan. Boracay Shorts? Oo. Ipang-search mo lang. Boracay Shorts? Oo. Sa YouTube? Oo. Kay sulod ka to. Why na Bicolod eh. Tara ka dili ta. Pumugi ka eh. Gwapong paano. Para makita mo ka rin sa Dubayad doon.